حالیہ دنوں میں جو جنگ ہوئی مئی میں، جس طرح آپ نے افواج پاکستان کے لیے پاکستان بھر کے عوام کے ساتھ تہجد کے وقت آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود تھے اور آپ کی آنکھیں نم تھیں، اور رب ذوالجلال سے پاکستان کی فوج کے لیے جس طرح آپ نے کامیابی کے لیے دعائیں کیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں تھیں جس سے افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ بھارت سے جنگ میں کشمیریوں سمیت پورے پاکستان نے افواج کے لیے دعائیں کی۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس خطے کے لوگوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کے نقشے پر عظیم بنائیں گے۔ نوجوانوں کو جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا اولین ترجیح ہے۔ لیپ ٹاپ کوئی مشین نہیں، ایک ویژن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان 26 دسمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ امور اور پاک یو اے ای تعلقات پر بات چیت کی جائے گی۔ عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، برآمدات پر مبنی ترقی کا آغاز ہو چکا، پاکستان معاشی موڑ پر پہنچ گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکی جریدے یو ایس اے ٹوڈے کو انٹرویو، کہ ان کا کہنا تھا کہ پالیسیوں میں تسلسل کی بدولت ملکی و عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر $14.5 ارب سے تجاوز کر گئے۔ آئی ٹی برآمدات $4 ارب سے تجاوز۔ جب یہ گورنمنٹ ہم نے ازیوم کی تو پرائم منسٹر شہباز شریف کی پالیسیز میں ایک انٹیگرل پارٹ یہ تھا کہ جو لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہوگی، اور ہماری جو اکنامک ریوائول ہے اس کا یہ ایک میجر پارٹ ہوگا۔ یہ بہت بڑی ڈیل جو پی آئی اے کی کلوز ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک مومنٹ تھا، اور پرائم منسٹر کی ہمیں ڈائریکشنز تھیں کہ یہ لائیو چلے گی، پورا جو بڈنگ کا پروسیس ہے صبح سے لے کے شام تک۔ پی آئی اے کی نجکاری تاریخی لمحہ تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین کاوش ہے۔ نجکاری کے فیصلے کی دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے۔ بڈنگ کا سارا عمل شفاف طریقے سے ہوا۔ پی آئی اے کی نجکاری کا بچپن سے سنتے آئے۔ ماضی میں کئی بار نجکاری کی کوشش ہوئی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ اب عوام کا ٹیکس پی آئی اے کا نقصان پورا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ پرائیویٹائزیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر از بیسٹ سوٹڈ ٹو رن دیز بزنسز۔ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس چلانا، پرائیویٹ سیکٹر اس میں انویسٹمنٹ کرے گا، اور نئے پلینز انشاءاللہ آئیں گے، پلینز ریویمپ ہوں گے، سروس کوالٹی بہتر ہوگی، تو یہ مقصد ہے۔ اس پریس کانفرنس کے توسط سے کل جب بولی فائنلائز ہوئی، عارف صاحب جیتے، تو پھر ہمیں موقع نہیں ملا ان کا شکریہ ادا کرنے کا بھی یا ان کو مبارکباد دینے کا۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے ہوا۔ وزیر اعظم کی رہنمائی شامل رہی۔ نجکاری سے پی آئی اے کی عظمت آہستہ آہستہ بحال ہوگی، سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ ماضی میں بہت غلطیاں ہوئیں۔ کئی سال قبل قومی ایئر لائن کے 50 جہاز آپریشنل تھے، اب تک پی آئی اے کے 100 جہاز ہونے چاہیے تھے، آج صرف 18 چل رہے ہیں۔ مشیر نجکاری محمد علی کی نیوز کانفرنس۔ we would like to congratulate Arif Habib Consortium on So, the Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer. So, the highest bid offer
stands at 135 billion, submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium, and also congratulations to Lucky Consortium for such a competitive process that they've run. पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नई उड़ान भरने को तैयार। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब की सबसे बड़ी बोली लगाकर पीआईए के 75% शेयर्स खरीद लिए। कौमी एयरलाइन के 25% शेयर्स हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम बाकी 25% खरीदने या हुकूमत के पास छोड़ने का मिजाज होगा। कंसोर्शियम ने निजकारी के लिए 134 अरब की बोली लगाई थी। पीआईए का 135 अरब रुपए में फरोख्त होना मुल्की मैशत पर बढ़ते हुए एतमाद का सबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकारी इदारों की निजकारी से मैशत की बहाली तेज होगी और बड़े नुकसानात से निजात मिलेगी। माजी में 10 अरब की बोली के मुकाबले आज 135 अरब की कीमत रेगुलेटर पर एतमाद की अलामत है। पीटीआई हुकूमत ने पीआईए को तबाह किया। अब 3 साल की मेहनत से मैशत की बहाली मुमकिन हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोजा इमाम हुसैन और इमाम अब्बास बिन अली रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी। गवर्नर करबला भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। सदर मुमलिकत ने दोनों मकामात पर फातिहा ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुसलमा की अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने हजरत हुसैन की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तिकामत की अबदी अलामत करार दिया। आसिफ अली जरदारी ने मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात की। अमेरिकन सिख वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मद्दाह निकले। वज़ीर आला पंजाब ने सिख ऑफ अमेरिका के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द की सरबराही बानी चेयरमैन चंदोक ने की। अमेरिकन सिख ने वज़ीर आला मरीम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। सिख वफ्द ने पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के नफाज का शानदार अल्फाज में खराजी तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि हमेशा प्यार और एहतराम का मुजाहरा करने पर पूरी दुनिया के सिख बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी मैशत तरक्की की जानिब तेजी से गामजन। आलमी सतह पर एतराफ। हुकूमत ने इस्लाहाती पॉलिसीज के बायस पाकिस्तान में मौसमी इस्तेहकाम आने लगा। अमरीकी जरीदे USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान मुस्तहकम इदारा-जाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल और अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ 2026 में दाखिल हो रहा है। सरमायाकारों के एतमाद का अहम सतून है। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा, उड़ान ऊंची थम न सकी। सोने का भाव मुल्की बैन अवी सतह पर बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में आज भी 2000 रुपए का इजाफा। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स के मुताबिक साल में सोने की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ गई। फी तोला सोना 4,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1714 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 4,05,402 रुपए हो गई। मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त तैयार। घरेलू खवातीन भी शामिल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार करवाई। FBI जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स में से ज्यादातर को नोटिस भेज दिए गए। नॉन फाइलर्स दस्तावेजात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। FBI नॉन फाइलर्स के शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घरों पर नोटिस जारी। तुर्किया में अनकरा से तराबलस के लिए उड़ान भरने वाला तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत हमले के 5 अफराद जाँ बहक।
लीबिया के वजीर आजम ने तस्दीक कर दी। तुर्क वजीर खारजा के मुताबिक तैयारे की जानिब से हिमाना के करीब हंगामी लैंडिंग की इत्तला मिली, फिर राब्ता कायम न हो सका। अचानक तकनीकी खराबी पैदा हुई। उड़ान भरने के 30 मिनट बाद तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता मुनक़ता हो गया। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म रिपोर्ट में इंतबाह किया गया। तालिबान रजीम का गैर कानूनी कब्जा अफगानिस्तान के शहरियों और मईशत दोनों के लिए नासूर बन गया है। इंसानी हकूक के बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई माली और कानूनी हैसियत नहीं। अफगान मईशत की तबाही के बायस बेरोजगारी 75% तक पहुँच गई। माशी तबाही के बायस 3 करोड़ से ज्यादा अफराद शदीद गुर्बत का शिकार। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में क्रिसमस की तकरीब। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। अज़मा बुखारी ने मसीह मुलाज़मीन से मुलाकात की और क्रिसमस का केक काटा। मरीम नवाज की जानिब से अलहमरा के मसीह मुलाज़मीन को एक तनख्वाह का बोनस देने का भी ऐलान। अज़मा बुखारी ने कहा कि अक़लियतें वज़ीरा पंजाब के दिल के करीब हैं। मसीह मुलाज़मीन हमारा फ़ख्र है, उनकी खिदमत काबिल सताइश है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश और बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब कर दिया। वादी नीलम में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। 12 इलाकों में 2 फीट से ज्यादा तक बर्फबारी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लेह में पारा -8, गोब्स -4, कलाम कोयटा में -3 रिकॉर्ड। कलाम में दर्जा हरारत -2, पालम जबा में -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और आज तुम बेयाद बेहिसाब आए। आलमी शोहरत याफ्ता लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर का 75वां यौम पैदाइश। टीवी ड्रामे हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, पाकिस्तान के फनी मिजाज मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाब अदाकारी के अनमिट नकुश छोड़े। ड्रामा सीरियल रोजी में अपने फन की बुलंदियों पर नजर आए। आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाइए, बंद रोड से किमाड़ी और ईद ट्रेन जैसे बेमिसाल ड्रामों में अदाकारी दिखाई।